کیا آپ جانتے ہیں عید سعود خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا آپ کے لیے اور میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح آج آسمان پر کیا خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ اور خداوند یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کتنی بار اس سے پہلے کہ وہ عالم بالا پر اٹھائے جاتے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا؟ اگر آپ ان سوالوں کو پہلے سے نہیں جانتے یا غور نہیں کیا تو یہ موقع ہوگا جب ہم ان پر تفصیل کے ساتھ مقدس کلام کی روشنی میں بات کریں گے اور خداوند کچھ گہرے بھیدوں کو آپ پر آشکارا کرے گا تاکہ آپ کلام میں مزید بڑھیں اور ترقی کر سکیں۔ مقدس کلام میں جب ہم یہ کہتے ہیں عید سعود یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، سعود کا مطلب یہ ہوتا ہے بلندی پر چڑھ جانا۔ کیا مسیحیوں کے لیے ان باتوں کا، اس عید کا کیا معنی ہے؟ آج ہم اس پر غور کریں گے۔ جب مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جس اہم سچائی پر میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے غور کریں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد کتنی بار شاگردوں پر یا لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ اگر آپ مقدس کلام میں سے پڑھیں تو پہلی بار ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عورتوں پر، ان میں سے خاص طور پر مریم مگدلینی پر پہلی بار اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہوئے۔ میرا مقدس کلام کہتا ہے دوسری بار چند ایک اور عورتوں پر جو صبح صبح خداوند یسوع مسیح کی قبر پر گئی تھی، کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں میں سے، رسولوں میں سے کلام کہتا ہے وہ پترس رسول پر جب وہ یسوع کی قبر سے واپسی لوٹ رہا تھا تب ظاہر ہوئے۔ اور پھر مقدس کلام کہتا ہے اماوس کی راہ پر خداوند یسوع مسیح دو شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور وہ دو شاگرد کلام کہتا ہے یروشلم میں واپس آئے اور وہاں پر 10 شاگرد رسول ایک ساتھ تھے، اور لکھا ہے خداوند یسوع ان کے درمیان اپنے مردوں میں جی اٹھنے کے بعد 5ویں بار کسی پر ظاہر ہوئے اور کہا تمہاری سلامتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہی ایک بڑا پیغام ہے، یسوع مردوں میں سے اس لیے جی اٹھا تاکہ آپ کی اور میری سلامتی ہو۔ اور پھر 6ویں بار کلام کہتا ہے کیونکہ توما یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب تک خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور اس کی پسلی میں اپنے ہاتھ کو یا انگلی کو ڈال کر نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ تو کلام کہتا ہے 8 روز کے بعد خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو توما ان کے درمیان تھا، اور پھر کلام کہتا ہے توما نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور پھر مقدس کلام کہتا ہے 7ویں بار خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر جب وہ مچھلی کے شکار کے لیے گئے، کلام کہتا ہے وہاں پر ان پر ظاہر ہوئے۔ اور پھر 8ویں بار کلام کہتا ہے گلیل کے پہاڑ پر 11 شاگردوں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں، رسولوں اور چند عورتوں پر ظاہر ہوئے، بلکہ کلام مقدس کی سچائی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر 9ویں بار پڑھیں تو پہلا کرنتھیوں 15 باب 5 اور 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 500 سے زیادہ بھائیوں پر ایک ہی مرتبہ میں ظاہر ہوئے۔ اور اس کے بعد یعقوب 10ویں بار یعقوب رسول پر جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ اور پھر ان 10 واقعات جو ہم نے پڑھے، اب اگر آپ بات سمجھ پائے ہیں تو یہ 10 واقعات مختلف دنوں پر، مختلف جگہوں پر، مختلف لوگ اس میں موجود ہیں، تو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی کسی رسول کو باقی نہیں رہی تھی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاں جب یسوع جی اٹھا تو یسوع نے کہا مجھے چھو کر دیکھو۔ یسوع نے ان کے ساتھ کھانا تک کھایا، ان کے ساتھ وقت گزارا، انہیں بھیدوں کی سمجھ بخشی اور گفتگو کی۔ اور 11ویں بار اعمال کی کتاب عید سعود یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا، کلام کہتا ہے خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں زیتون کے پہاڑ پر، اور کلام کہتا ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب پہلے باب 8ویں اور 9ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ ان کی دیکھتے دیکھتے جب یسوع ان سے بات کر رہے تھے، کلام لکھا ایک بدلی نے، بادل نے یسوع ان کی نظروں سے چھپا لیا اور یسوع آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ایک طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے 10 مرتبہ اپنے شاگردوں پر یا لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد
وقت آیا 11ویں بار جب خدا یسوع ظاہر ہوئے تو پھر وہ عالم بالا پر اٹھا لیے گئے۔ اب ایک اور سوال جس پر میں چاہتا ہوں غور کریں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا آپ کے لیے اور میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے آج مقدس کلام میں سے اس پر غور کریں۔ جب کبھی میں عید سعود پر بات کرتا ہوں یا میں خدا یسوع مسیح کے اسینشلز، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے پر غور کرتا ہوں تو بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات میرے سامنے آتے ہیں، اور میں خاص طور پر 7 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو جب ہم عید سعود کو مناتے یا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ 7 پہلو ایسے ہیں جنہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ان پر بار بار لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بار جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے میرے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، تو پہلی بات اگر ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15 باب 55 سے 57 آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہاں پر نظر آئے گا خداوند یسوع مسیح کی ایبسنس اور یسوع مسیح کی وکٹری، مطلب یسوع مسیح کی غیر موجودگی اور یسوع مسیح کا فتح مندانہ جی اٹھنا۔ میں جب یہ کہوں یسوع مسیح موجود نہیں تھے، ایک سچ قبول کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے بائبل کے طالب علم ہیں اور میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ قدرے مشکل ہو اور شاید آپ اسے ڈائجسٹ نہ بھی کر سکیں، لیکن ایک مشکل بات کہنے لگا ہوں، سن لیجئے گا پلیز، اور پھر بائبل کی روشنی میں اگر آپ سوال اٹھانا چاہیں میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یسوع مسیح ایبسنس، جب میں کہتا ہوں غیر موجودگی تو سچ یہ ہے یسوع مسیح نے خود کہا وقت آتا ہے ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیے جائے گا اور وہ مرے گا، دفن ہوگا، تیسرے روز جی اٹھے گا۔ تو سچ یہ ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور صلیب پر مر گئے، اور جب یسوع مسیح مرے تو واقعی مر گئے اور وہ اس وقت کہیں بھی نہیں تھے۔ شاگرد روتے، ماتم کرتے، دکھی اور پریشان تھے۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو سچائی یہ ہے کہ پھر ان کا وہ ایمان جو یسوع پر قائم تھا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا، اور شاید مسیحیت آج اس طرح جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں اس کا وجود نہ ہوتا۔ لیکن کلام کہتا ہے یسوع مسیح موئے اور جب مرے تو کہیں نہیں تھے، وہ واقعی مر گئے تھے، اور اس کے مرنے کے بعد انہوں نے کہیں اور کوئی منادی نہیں کی جیسا اکثر سکھایا یا بتایا جاتا ہے۔ وہ مر گئے اور قبر میں تھے، اور باپ کے سامنے ایک طرح سے اب بڑا فیصلہ تھا۔ اگر یسوع کی ذات میں عیب ہوتا تو یسوع مرتے اور پھر کبھی زندہ نہ ہوتے، لیکن میں آپ کو فتح برا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہاں یسوع مسیح موا لیکن پاکیزگی کے اعتبار سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا نے اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اس بات پر مہر کر دی کہ وہ پاک اور بے عیب ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہے۔ اگر کوئی دنیا میں آیا اور جس نے زندگی گزاری اور جو گناہ سے پاک ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع ہے۔ تو جب عید سعود آسمان پر اٹھایا، آسمان پر کب اٹھائے گئے؟ جب وہ مر کر زندہ ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح موئے ضرور، لیکن کلام کہتا ہے وہ فتح مندانہ طریقے سے جی اٹھے، اور کلام کہتا ہے پھر ایک طرح سے وہ قول دہرایا گیا، کہا گیا اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے موت، قبر اور ابلیس کو مات دی، اور پھر ہمیشہ کے لیے جی اٹھا، اور اب موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب عید سعود کی بات کریں تو یہ خوشی بھرا پیغام ایک ہمارے لیے یہ ہے کہ یسوع فاتح ہے، یسوع مسیح نے موت کو ہرایا ہے، یسوع نے قبر کو ہرایا ہے، یسوع نے آپ کے اور میرے مخالف ابلیس کو جو ہے وہ ہرایا ہے۔ ایک طرح سے جب ہم عید سعود کہیں تو یہ جشن ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ یسوع مسیح فاتح ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو سے ہماری طرح آزمایا ضرور گیا، لیکن کلام میں لکھا اس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، مقدس کلام میں سے جب میں عید سعود کی بات کروں، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے پر بات کروں، تو دوسری بات، پہلی بات یہ یسوع مسیح کی ایبسنس اور وکٹری۔ یسوع مسیح ہم مرے، اس کی موت کا اظہار ہے، ہاں، لیکن اس کے ساتھ اس کی فتح کا اظہار ہے۔
ओके। और दूसरी बात मैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि ये कलाम में लिखा है वो किबरिया की दाहिनी तरफ, बाप की दाहिनी हाथ बैठा है। तो दूसरी बात मैं ये फादर्स राइट हैंड एंड ग्लोरी, वो ये उसके जलाल की अक्कासी है। देखिए यीशु मसीह ने जब वो जमीन पर आया, इंसानों की तरह पैदा हुआ, इंसानों की तरह खाया पिया बढ़ा, इंसानों की तरह आजमाया गया और एक आम इंसान की तरह उसे पकड़ा गया और सलीब पर लटका दिया गया और वो मर गया। लेकिन ये बज़ाहिर बहुत सारे लोगों के नजदीक यीशु महज एक इंसान है, लेकिन कलाम में लिखा है जब वो मुर्दों में से जी उठा तो बहुतों पर उसके जलाल का इजहार हुआ। और कलाम कहता है, अगर आप इब्रानियों पहला बाब 6 और 7 पढ़े तो लिखा है जब पैलौठे को दुनिया में फिर लाता है। कौन पैलौठा? यहाँ पर खुदावंद यीशु की बात हो रही है। पैलौठा वो मुर्दों में जी उठने वालों में पैलौठा है, वो भाइयों में पैलौठा है। और याद रहे लिखा है जब दुनिया को में फिर लाता है, फिर अगेन दोबारा से लाता है। किस दुनिया की बात हो रही है? याद रहे यीशु मसीह जहां से आया था उसी दुनिया की बात हो रही है। वो आसमान से आया और फिर जब आसमान पर गया तो लिखा है, तो कहता है खुदा बाप कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। यीशु की शान में आसमान के फरिश्ते झुक जाते हैं। यीशु की शान में फरिश्तगान अकीदत और एहतराम से झुकते, उसे सिजदा करते, उसकी इबादत करते हैं। कोई है अगर इबादत के लायक है तो वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी हर कोई जिसके नाम की ताजीम करता है, वह जमीनी हो या आसमानी हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर दूसरे बाप उसकी 5वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। और कलाम में लिखा है हाँ उसने अपने आप को छोटा या पस्त या खाली जरूर किया, वो नीचे जरूर आया, लेकिन सच्चाई ये है लिखा है जब वो मुर्दों में से जी उठा तो लिखा खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना खुदा के सामने झुके, ख्वाह जमीनियों का हो ख्वाह आसमानियों का हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब यीशु जी उठा तो ये उसकी ग्लोरी है, ये उसका जलाल है, और अब आसमान पर फरिश्ते भी उसे सिजदा करते हैं जैसे कभी पहले किया करते थे। सो सच ये है कि यीशु आज जलाल में है, आज उस ताकत में है जहां पर फरिश्तगान और दुनिया उसके सामने अकीदत से झुकी हुई है। सो जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की बात करूं तो हाँ मेरे दिल में ये बात आती है कि वो तख्त पर बैठा है, वो इज्जत के लायक है, वो बड़ाई के लायक है, वो जलाल के लायक है। तो खुश होता है दिल कि जिस खुदावंद की मैं ताजीम करता हूं वो बुलंदियों पर है, और ये मुझे सिखाता है हाँ वो ताजीम के लायक है। तीसरी बात जो एक और खूबसूरत बात, यीशु मसीह आसमान पर गए तो जरूर, लेकिन हमें तन्हा और यतीम नहीं छोड़कर गए। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील में आप अगर पढ़कर देखें उसके 14वें बाब और उसकी 16वीं आयत में तो लिखा है मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, यानी रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने इमाल की किताब पहले बाप में याद होगा आपको ये कहा, इससे पहले आग में बाला पर उठाए जाते कहा यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, थोड़े दिन के बाद तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो जब यीशु मसीह आग में बाला पर जाते हैं तो ये मुझे याद दिलाता है मददगार के बारे में, ये बाप के वादा के बारे में कि खुदावंद अपने रूह को उंडेलेगा। रूहुल कुद्स मदद के लिए है, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की हमें जरूरत है। और ये याद दिलाएगा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। आपके लिए ये सवाल छोड़ना चाहता हूं कि आप रूह से पैदा हुए हैं? अगर आपने पानी से पैदा, बपतिस्मा लेना पानी से पैदा होना है, लेकिन रूह से पैदा होना क्या है अगर आप नहीं जानते, ऊपर दिया हुआ क्लिक आपको जो नजर आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, आप प्लीज एक बार विजिट कर लीजिए, उसे देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि क्योंकि ये मामला जिंदगी और मौत का है कि जब तक कोई रूह से पैदा नहीं होगा वो आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि यीशु का आसमान पर उठाया जाना मुझे याद दिलाता है कि रूहुल कुद्स मेरी रहनुमाई के लिए है और वो हमेशा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए चौथी बात पर मुकद्दस कलाम में से गौर करें।
चौथी बात, मुझे खुदावंद यीशु मसीह की अब्दी कहानत, उसका प्रीस्ट होने, उसका प्रीस्टली वर्क की तरफ इशारा करते हैं कि यीशु मसीह जब आलम बाला पर गए तो अब क्या कर रहे हैं यीशु आसमान पर। तो मैं आपको ये खुशी की खबर देना चाहता हूँ, मसीही तमाम तर खुश हो जाएं कि जो कोई यीशु पर ईमान लेकर आता है, यीशु आज बाप की दाहिनी तरफ है और आज वो आसमानी हैकल में लिखा है, वो काहिन है जो बकरों और बछड़ों का खून नहीं, अपना खून लेकर, अपनी कुर्बानी लेकर आलम बाला पर गए और बाप के सामने अपनी कुर्बानी को पेश किया कि बाप मैं हूं, मैंने तमाम तर इंसानों के लिए अपनी जान दी है, अब जो मुझ पर ईमान लाए, जो करीब आए, उसे निजात दी जाए। और कलाम मुकद्दस में तहरीर क्या है, अगर हम इब्रानियों 7-25 आयत पढ़ें, इसी वास्ते जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है, शिफायत के लिए और हमेशा है बाप के सामने। यीशु उस सरदार काहिन की मानिंद जो खुदा और इंसान का दरमियानी है, यीशु आसमान पर दरमियानी के तौर पर आज मौजूद है। जब कभी हम किसी कमी या कमजोरी का शिकार होते और खुदावंद के पास आते हैं, बाप से दरख्वास्त करते हैं, यीशु आपकी और मेरी शिफायत करता है। सो खुशी की बात यह है, आसमान पर यीशु का उठाया जाना मुझे याद दिलाता है मेरा मददगार आसमान पर मौजूद है। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, यीशु जो किबरिया की दाहिनी तरफ है, जो बाप के दाहिने हाथ है, वो अपनी शिफायत, अपना लहू लुहान किया हुआ बदन, अपने जख्मी हाथों को बाप को दिखाएगा। मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, मैंने कफारा दिया है और मैं उसके कफारे की बदौलत पाकीज़गी जो है वो हासिल कर पाता हूं। आइए मुकद्दस कलाम में से एक और 5 बात हो, ये बहुत निहायत खास है, इसे फरामोश न कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत खास है। 5वीं बात, देखिए जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। ये जिम्मेदारी है मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हर शख्स की, हर ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो निजात का इश्तिहार दुनिया को दे, वो खुशखबरी का पैगाम दुनिया को दे। उसका पैदा होना खुशखबरी था, लिखा है आज दाऊद के, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, आज दाऊद के शहर बैतल में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा, बचाने वाला पैदा हुआ है। कलाम में पढ़कर देखिए 1 कुरिन्थियों 15 ऐ भाइयों मैं तुम्हें सबसे पहले वही खुशखबरी पहुंचा देता हूं जो मुझे पहुंची थी, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मेरे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और जी उठा है। अब ये पैगाम आपने और मैंने दुनिया को देना है कि हमारी कीमत अदा कर दी गई है, हम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हैं और ये कीमत यीशु ने अपने खून से अदा की है। ये पैगाम दुनिया तक कौन लेकर जाएगा? ये आपने और मैंने, जहां कहीं जिस किसी शख्स, और याद रहे ये पैगाम हर उम्मत के लिए, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए, हर शख्स अमीर हो या गरीब हो, ऊपर हो या नीचे हो, काला हो या गोरा हो, मर्द हो या औरत हो, ये पैगाम हमने सबको देना है। यीशु मसीह हकीकी निजात दहिंदा है। और छठी बात, एक और खूबसूरत उम्मीद हमें हमारे अंदर पैदा हुई और वो रेजरेक्शंस ऑफ राइचस है। आप और मैं जब यीशु मसीह को आसमान पर जाते देखते हैं, ये उम्मीद पैदा करता है कि एक वक्त आएगा कि कब्रें खोली जाएंगी और जिस तरह यीशु जमीन के अंदर नहीं रहा, जैसे वो जिंदा है, उसके आने पर उसके लोग भी जिंदा होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो क़यामत की हकीकी उम्मीद यीशु मसीह के वसीला से है। अगर यीशु मसीह दरमियान में ना आते तो इंसान मरता और मर जाता और कभी जिंदा ना होता, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। सो एक तरह से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप 1 कुरिन्थियों 15-21-22 आयत पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबसे मौत आई तो आदमी के सबसे मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। मसीह यीशु के वसीला से, उसकी कुर्बानी की बदौलत हम सब भी जिंदा किए जाएंगे। लेकिन आखिरी नरसिंगा फूंका जाल में वाला पर आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। ये फना का जिस्म बका का जामा पहनेगा, बहुत जल्द होने वाला है। और मैं आपको खुशी की खबर देना चाहता हूं, वो तमाम तर ईमानदार जो हमसे पहले सो चुके वो जिंदा किए जाएंगे और हम अपने ईमानदार बहन भाइयों को फिर से देखेंगे
मिलेंगे, पहचानेंगे। क्या आप खुश हैं इस बात को जानकर कि वक्त बहुत जल्द आने वाला है और हमें क़यामत की हकीकी उम्मीद किसके वसीला से है? वो यीशु के आसमान पर उठाए जाने पर, जहां पर वो हमेशा जिंदा है और फिर बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा कि आग में बाला की तरफ क्या देख रहे हो, क्या ऊपर देख रहे हो? जो यीशु ऊपर गया यही वापस आएगा और वो वादा पूरा होगा। देखो मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दो, फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर हम ईमान पहला बाब 10वीं आयत पढ़े तो लिखा है, उसने उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने फरिश्ते, लिखा है, आ खड़े हुए और कहने लगे, गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरफ तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। यीशु गया तो अकेला, लेकिन अकेला आएगा नहीं। कलाम में लिखा है वो कुव्वत और ताकत के साथ, बड़े नरसिंगे की आवाज के साथ, वो अपने बाप के सारे फरिश्तों के साथ, जलाल के साथ, जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक चमकती है इस तरह आने वाला है। और जिस रोज आएगा इस दुनिया का आखिरी दिन होगा और वो अपनों को जिंदा हो या मुर्दा, उनको मुर्दा को जिंदा करके और जिंदा को बदल कर आसमान पर लेकर जाएगा और वहां वो होगा, उसके लोग होंगे और वहां पर उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करेंगे। लेकिन एक सच जो मैं बताना चाहता हूं, ये साउथ हमें ये भी याद दिलाता है एक तल्ख पैगाम, और वो ये है कि क्या वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, वो गेहूं को तो खत्तों में जमा करेगा पर भूसे को आग की नजर करेगा। आप और मैं इन दो ग्रुप में से किसी एक में है। किस में? ये फैसला आपने और मैंने करना है। वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करने वाला है। मैं आपको 100% यकीन दिलाना चाहता हूं, 100% गारंटी देना चाहता हूं। लिखा है रोमियो खत उसके 8वें बाब पहली आयत में, जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। लिखा है कि बस जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, अगर आप मरकस की इंजील 16वां बाब पढ़े तो लिखा है जो बपतिस्मा ले और तौबा करे, लिखा वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, ये मौका आपके पास और मेरे पास आज मौजूद है। हम यीशु पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पा सकें। आज यीशु आसमान पर है और बहुत जल्द वापस आने वाला है। आने वाला आएगा और देर न करेगा। देखो मुझसे दरवाजे पर खड़ा है। तब वो जो उसके हैं वो आसमान पर जाएंगे और जो उसके नहीं, याद रहे, वो आग की नजर कर दिए जाएंगे, जिनका हासिल रोना और दांतों का पीसना होगा। और उसके बाद उन्हें कभी इस मौत और दुख से रिहाई नहीं मिल पाएगी। मौका आज है, तौबा करें, यीशु पर ईमान लाएं, उसकी पैरवी करें ताकि हम जिंदगी पा सकें। काश ईदे साऊद का ये पैगाम, यीशु मसीह का मुर्दों में जी उठकर आसमान पर जाना, क्या मायने, क्या वैल्यूज एक मसीह के लिए रखता है। मैंने कोशिश की इस पैगाम को आप तक पहुंचाएं। मैंने सच्चाई के साथ आपसे बात की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करके और दूसरों को सुनाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। खुदावंद आपको अपने कलाम के सबसे बरकत दे। आमीन।